नमस्कार। शारदीय दुर्गा पूजार हार्दिक अभिनंदन। मु दुष्मंत कुमार नायक, सहकारी शिक्षक, मोरझलिया नोडाल उच्च विद्यालय मोरझलिया। सरकार वर्तमान कंट्राक्चुअल प्रथा उच्छेद करी से एक नुआ पदवी दी जार ना होला इनिशियल अपॉइंटी। या फल से पाउथिबा पूर्व दरमारू किछि मात्रा रे अधिक दरमा पाइबे। तथापि वर्तमान आम ओडिशा रे एपरी एक शिक्षक अछंती जेमानकु आम कह जाए कनिष्ठ शिक्षक। से माने एबे बहु कम दरमा पाउछंती। सरकार यदि सेमानक समस्या समाधान पाई किछि पदक्षेप नियन्ते तेबे सेमाने मध्य किछि मात्रा रे उपकृत होई परन्ते। सेही कनिष्ठ शिक्षक मानक उद्देश्य रे मु एक कविता रचना करिछि। आसन सुनिबा सेही कविताटी जहार शीर्षक मु कनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। काम जे मोर अनेक नाम कनिष्ठ शिक्षक। काम जे मोर अनेक नाम कनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। चाउल बांटिबा पोशाक जे देबा काम करे सबु जाक। चाउल बांटिबा पोशाक जे देबा काम करे सबु जाक। शिक्षक मुझे शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। केमिति हेबो मो बाहाघर दरमा मोर 7,000। रोजगार बढ़े समस्तंकर शुणु आम दुख सरकार। केमिति हेबो मो बाहाघर दरमा मोर 7,000। रोजगार बढ़े समस्तंकर शुणु आम दुख सरकार। बढ़िले प्राप्य मेंटिब भोक। बढ़िले प्राप्य मेंटिब भोक। बंचिबु आमे जीवन जाक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। काहीं एठी चाले पातर अंतर समान काम समस्तंकर। किए हाथौची सब सुविधा आमे पाई काहीं एते बाधा। काहीं एठी चाले पातर अंतर समान काम समस्तंकर। किए हाथौची सब सुविधा आम पाई काहीं एते बाधा। उचित मूल्य जेबे मिलिबो घर संसार हसी खेलिबो। उचित मूल्य जेबे मिलिबो घर संसार हसी खेलिबो। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक मु शिक्षक मुझे कनिष्ठ शिक्षक। काम जे मोर दमा दम दरमा मिले सबुठु कम। मजुरियाठू
ହୀନ ସ୍ଥିତି ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ ନୀତି ନୀତି। କାମ ଯେ ମୋର ଦମାଦମ ଦରମା ମିଳେ ସବୁଠୁ କମ। ମଜୁରିଆଠୁ ହୀନ ସ୍ଥିତି ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ ନୀତି ନୀତି। ଶ୍ରମର ଫଳ କେବେ ପାଇବୁ ରହିଛୁ ଚାହିଁ ହୋଇ ଚାତକ। ଶ୍ରମର ଫଳ କେବେ ପାଇବୁ ରହିଛୁ ଚାହିଁ ହୋଇ ଚାତକ। ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ସାରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ବହୁ ହଜାରେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ସାରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ବହୁ ହଜାରେ। ଗଣନା କରେ ବୁଲି ଘର ଘର ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ ବହି ପତର। ଗଣନା କରେ ବୁଲି ଘର ଘର ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ ବହି ପତର। ଅନ୍ୟ ନଜରେ ହଟଇନ କେବେ ମିଳିବ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ। ଅନ୍ୟ ନଜରେ ହଟଇନ କେବେ ମିଳିବ ଟିକେ ସମ୍ମାନ। ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। କରେ ମିନତି ଯୋଡ଼ିଣ କର ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ ସରକାର। କର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ଫଳ ତ ମିଳୁ ଆମ ଶ୍ରମର। କରେ ମିନତି ଯୋଡ଼ିଣ କର ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ ସରକାର। କର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ଫଳ ତ ମିଳୁ ଆମ ଶ୍ରମର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମହାନାୟକ ବିନତି କରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମହାନାୟକ ବିନତି କରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ।